अगर आपके जीवन में कोई काम नहीं हुआ, যদি তোমার জীবনে কোনো কাজ না হয়, आप ऐसे सोच रहे हो कि मैंने गलत कर लिया, যে আমি তুমি এরকম ভাবছো যে আমি সত্যি কোনো মনে খারাপ কাজ করিনি, इसलिए परमेश्वर मुझे नहीं सुन रहा है, যে এই কারণে বোধহয় আমার প্রার্থনা শুনছে না, इसलिए मैं दूर हो रहा हूँ परमेश्वर যে से, এই কারণে বোধহয় পরমেশ্বরের কাছে আমি দূর হয়ে যাচ্ছি, और परमेश्वर मुझे आशीष नहीं दे रहा है। এই কারণে বোধহয় পরমেশ্বর আমাকে আশীষ দিচ্ছে না। बाइबल कहता है तू मन फिरा, বাইবেল বলছে এই জন্য মন ফিরাও, बाइबल कहता है तू मन फिरा বাইবেল বলছে মন ফিরাও, और उठ, যে উঠো, खड़ा हो, দাঁড়িয়ে যাও, मैं तुझे फिर से लहू से धोके साफ करूंगा, যে আমি তোমাকে আবার দ্বিতীয়বার আমি তোমাকে আমার লহু দিয়ে ধুয়ে সাফ করব, और मैं तेरे यहोवा परमेश्वर हूँ, আমি তোমার यहोवा परमेश्वर আছি, मैं तुझ पे दया करूंगा, আমি তোমার প্রতি দয়া করব। और जो यहोवा का बाट जोते हैं আর যে यहोবার দ্বারে উপস্থিতিতে থাকে वो नया बल प्राप्त करता है। সে তখন তার নিজের বলকে इसलिए প্রমোট করতে परमेश्वर থাকে। कहता है जो दोबारा घूम के आता है परमेश्वर उसे फिर से बल देता है। यस, এই জন্যই পরমেশ্বর তাকে আবার পুনরায় সে আশীষকে করে। हालेलुया।